State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talang jagoi tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisikni ni course, MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamono naise Kumbui TV ni serai kablang pandang naik tengah kabang takut teh buku semua lam sebab angnor minta aku kisu serai kablang pandang mah kaisa kablang pandang je pandang bisin teh sing hal burung no serai ke kaisa sinanayo ba serai ke saya mana mau tunggu ini sing serai ke kok salengan baginya sini studio mangka Hawaya kerjak Rajopal Maruk Sokat Manjak Barang Melangsar Kamala Kantor Sar Sana Pulian Lamsugo Kumpulti Bini Serai Saya Kotong Kunga Sar Kunga Kal Kumpul Channel Tina Anarok Ogutuan Bagai Kumpul Channel Belai Belai Ke Hambai Te Khatanga Sengzotan Chiu Koroksa Barak tumung jadi sukses kalainan ingkang ke, bani uklogo sukses semua ni yak uklogo, perengai yak mongo, perengai ni yak sara kebo sukses ni mea, perengai hakibat teacher hakibat guru, perengai mana bono leka para perengai awis ni ya, bibin tu babe, kebang malam tu perengai tu, senjata pro Lama rutu gime yang ni tunggu, seng kusugo kai me yang ni tunggu, kusugo kanan bagi domsai nani bagi shop semua no, offer nai ro, sini bus kampo pasai tunggu, sini samo pasai tunggu, pasai September, Shikok Divorce, hai kura Teachers Day, Teachers Day, tamni Teachers Day ni palai jag, hamka perengai rong sal, ni pasai September no tangai ubun salo ko palai jag ya, pasai September no tangai Teachers Day ni palai jag sal ni tangai ubun senang macam tini puya, seng. Hambai, nang balai ke ko kam sama ni tu sing mana bisik tu, karang seng tini Teachers Day aba perengai rong sal, bono tini ko thaja thani, selain ni orang atuk lagi bang, masalah ni. Bahkan tajamlah sakada perengai kedisa puno borok, bo saka kasihnya, rengi meja, rengkereng meja, tengkereng meja, bato mengkamu tangi meja. Boni bagai sen, orang obahina koroksa, aro bikato, ohakato ne koroksa bikato borok, je borok, obai kathar Pastarik September ajugo azayo bongka Dr. Sarvapalli Radhakrishnan je borok sudo phurun thaniya bo abarat hat otono ইংরেজি সৌমেন ক্ষেত্রবিন অবদান এবং ভারতনি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে আটুক থাকে আটুকই আরও আসেকন ফনুকলাঙ্কা ফনুলাঙ্কা এবং সাকথারেই আরও সাকসেস বিনি তুমি বনি বাগিন বিনি আসাইমা সাও
যতন হয়তো শুনছাই মানে 1888 সালनि 5 সেপ্টেম্বর কথা সালো বহাজাयो বনি বাগিনা ও 5 সেপ্টেম্বর बेनि आजैमा सालो बखरजा खुबै फोरोंखानि बा फोरोंमा सामंग खरखो साक्सेस एवं सफल एवं बुमुं मानजा खरखो बर हिसाबै बेनि आजैमा दिन 5 सेप्टेम्बर न शिक्षक दिवस हिसाबै आगेनि सिमी तब पर्यन्त जों ताकलाय फिल्डक्सी लायो डक्सी जों पालायदों तो आरो खरचा देखलायो बहुत आजखा 1888 सालाव काके ताकलाय जे फिल्डक्सी काके बिनि आसाइमा सान्तो 1888 के तो गोबां मानना कालाय बिला गोबां मा ए हम सिंका माने 100 बोसोरसे गोबां 134 बोसोरसे कुनि तका बो दिनि बिना आसाइमा सालना रगै सिं जदिनो मास्टर ने फोरोंमा साल एबा मास्टर ने मुथुनांना साल आबो पालाय तबो गाय 134 बोसोर जकाय दंखा अथवा जों दिनै थाजिं सालाक्या 59 इयार कभारनि 60 तमो जों फोरोंनाय रनि साल पालाय दं आबो आरो खरचा थाइख्लयो बजखन मास्टारनि सामो याकारै भारतबर्षनि भारत हादरनि राष्ट्रपति हिसाबै कायसे सबसे टप এটা পদমর্যাদাও আছে ফ্রু বন মাকই ফ্রনাই কাহাম হিসাবে বিনি শিষ্য বিনি ছাত্র বিনি অনুচরক দাবা রমখা सा नों तो आसो फोरोंनाय गाहाम आसो गियान गोनां आसो विभिन्न पुरस्कार बाय भूषित खरगजा बरक सामना याकारि थांगा जों दिनै आजायमा सावना असमा किसा पालायनायनि सुजुग दोननायदा बसाका नरा आनि शिष्यरक दिनै आवरा फायनाय आनो कबन बागैयान तो जादाखा तमा हंके आबो आनि आजायमा साव हिसाबै पालायावै आं खरगजा फोरोंमा सामनो बेलाय के हामदर बन बागै बिनो टीचार डे हिसाबै पालायदि बतो जेहेतु 1962 साल सुंदरतन गंबे सैमानो भारतनि द्वितीय राष्ट्रपति अबनागी उपराष्ट्रपति काजे आ सालनि सिमी भारतवर्ष तार विभिन्न हास्तेव बा हाकतन बायरेबो आफुरनि जिमिना 8 सेप्टेम्बर न बुको फोरोंनायनि साल एबा टीचार डे हिसाबै पालायजायो सिंक्रम के सर जे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गो 21 বছর বয়স ন অধ্যাপক বা প্রফেসর হিসাবে নে চাকরি জয়েন খালাইগা নে আবু কি বু ভাই শাস্ত্র মানে বু ডিপার্টমেন্ট অফ জয়েন খালাইগা অবশ্যই ক গাম সিংকর ব খুব টপ ক্যাটাগরি বড় তো মানে ব পরিমাণে থেকে সে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত যত ক্লাস পরীক্ষা প্রথম সারা দ্বিতীয় সংখ্যা পাবো যত জায়গানো পুল্লা ফার্স্ট নাম্বার এক নাম্বার তো এক নাম্বার তাই ব এমন জায়গা নিনে খুব কম বয়স ন ব দর্শন শাস্ত্র ফিলোসফি টপারেঙ্গই 21 বছর মাত্র 21 বছর বয়স ব गोवा प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ माद्रास ने प्रेसिडेंसी कॉलेज अध्यापना काज नियोग मानखा आरो सिमिया आरो बायराबो थेकेबो बनो अध्यापना काज नियोग फायदि हने विभिन्न लेटर फायदि विभिन्न बो कबो मानखा केतु बारो थांलिया सिनो बारो हाकतन हामदेगे बो अरंतखा आबो सिमिया बो जखन माद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज न परितफु मास्टर डिग्री प्रो कैसा प्रबंध मौलिक प्रबंध सेनाको अब थीसिस सेनाको अब उनका वेदांत होने कैसा कोने हिंदू धर्म ने कैसे शास्त्र वेदांत होने शुये आरोनी जॉर्ज साहेब कॉलेज नेता जॉर्ज साहेब वो एमन के बना
appreciate খাইয়া প্রশংসা খাইয়া নিনি ও ছাত্র জীবন ওহাই একটা মৌলিক প্রবন্ধ সুই যেভাবে নিন বাসানে দক্ষতা এবং আরো যে মূল্যবোধ আরো যে খাম কথার যে পয়েন্ট রগ্রমিতি শাখা আবো আনি জীবন নিশ্চয়তার কত কত ফোনিয় আবার হেনু ওয়ানা জায়গায় খরচা আগামী ভবিষ্যৎ অন্যরকম বড় নাই খরচা অন্যরকম বড় নাই আর যে থিসিস বেদান্ত হনি কেসে যে থিসিস অবশ্যই মানে থিস অফ বেদান্ত আবো পরবর্তী বছর বই আকারে বিজা বিভিন্ন জায়গায় বাইরে ক্লাস বাড়ি খাওয়া বই ওয়াসবই নেই বসুক তেলেন বসুক মেধাবী পরিতমা চলাছে বিনি বই সে রংনকো फोरोंजाब बा कलेजाव आ समायो इंग्राज निजे गत माने साबा खाना तामन आ जागारो आ बिषयनो सापक जागो दं जतनसे आमर साबना बे चेष्टा नाय दं कारण बिजाब साबमा बगासे या दंले गेवान सुगिना सिदे ब आफुरन चिमिनो एरपर ब 1954 साल जे भारत रत्न उपाधि मानखा बिनि उ जे फोरोंमानि आबनि जे आदब कायदा खरचा बरक आदर्श शिक्षक बा फोरोंथारनि मुं कायजों नानके बिनि कतगुली गुनाबुलि दंना नांगौ जेमन बिनि खरान खोनातबनो नांगौ बिनि भाषानि दक्षता दंना नांगौ बिनि कौशली विद्या दंना नांगौ बिनि प्रस्तुति दंना नांगौ अ समस्त बादनो बिनि थानि दङ बनि बागैनो ब যখন थाजिंगो सामाने मात्र 20 বছর বয়সে যখন অধ্যাপনা বলতে শিখো আর সময় যখন আর অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগখা আফর বিনি ক্লাস ও অন্যান্য সাবজেক্ট দর্শন শাস্ত্র তো ক্লাস নাবলে আর দর্শন শাস্ত্রের বাইরে বিভিন্ন সায়েন্স বা কমার্স বড় রকম ভাই বিন ক্লাস ভাই খানা পাইবো ওর খরচা শিখলা অধ্যাপক ফাইকা এমন ভাবে বিনি ভাষা খানা তব এমন ভাবে বিনি ফরমু যেটা जों দতিন বুঝিনাই মানো সহজ ভাবে বুঝি মানো এবং ক্লাই সাকে খুব ক্লাই যে বিষয় ন আছে কত ক্লাই সাকে রিবানো খরং বেলায় খানা তব এবং বিন বাস বুঝমনি বাসন বুঙ্গিব বেলায় খানা তব বেলায় না তো এই অবহাই হিসাবে মুংমানজা মানে আজরাবো অন্য ডিপার্টমেন্টনি ছাত্র ছাত্রী পর্যন্ত সে আরো বিনি আ ক্লাস কিসা খানা না নেই বং ক্লাস খিবিছে ওর খানা পাইব কে ভাবি নাকি বিনি ক্লাস ভর্তি খানা আবো সারা ফনো বিনি যে আদব কায়দা ফরমানি তং জামো এমন কাহাম বনে বাগে ব যত ছাত্রন থানি এমন ভাবে খেতি লাভ বা মুং অসুস্থে অর্জন খাইয়া যখন আরো নি মহেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যালকাটা যখন ট্রান্সফার খায় আর অধ্যক্ষ হিসাবে আফুরব বনর ছাত্র এমন ভাবে হামজাব যত ছাত্র বিন কত সারা মহেশ্বর প্রেসিডেন্সি কলেজ সারা ফান অন্য জায়গায় ছাত্র ফাইয়ে আব যে গাড়ি কাছে ফেনাই 어 가리 뭐 나토 사죠 보노 가리 자세 살로기야 다가 라이스 도 캐투 위나이 라마 পর্যন্ত 맨 라마 পর্যন্ত 두고이도 파이 그 바비 나시 부서져라 그이 보노 스릉나이로 함자 이 보니 바기노 1962 हो बोनो उनिस आसेंगा सालपालाई 네 그것이 와 당만께 너무 비는 कोनो फोरोंबा सामनो बहामदोंमोन बागै बिन गबो बुंबायनो आफोरनि जिमे 5 सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस बा फोरोंनायनि साल हिसाबै पालाय फायजागौ सर ताबा अब तो थांका चिनि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि आसाइमा साल बा बिनि तांलांमनि सामंग्रो तिंके जे नोंबो खरकसा फोरोंनाय अंके ताव तो हाबाबो याखाखांके नों जे जरा फोरोंनाय दंमा जारावो जे राज्यपाल हास्तेफा जी बरम मानमानि जे खरकसा फोरोंनाय गाहाम होननानै अब बो बिसिरावो सर और आमानखा 2013 आ बिसिव
abo bu bahai ke borom ro da cha a borom ro to ro bahai bukha bu bahai ma tong kha te rong te ni kisa jeng sai khana ke na a chobayo sine hastene 24 জন hai 24 abo college level থেকে high secondary high school primary যত level নে মিলে ওই কোন বিভিন্ন সাব ডিভিশনে বাছাই করা আবো আরন থেকে শিলাগি থাকবো যাতে সরকারি লেভেল থেকে ডিপার্টমেন্ট থেকে সরকারি ডিপার্টমেন্ট থেকে না এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট হয় এবং খানি কতগুলো ইয়ে তোমরা রেকর্ড তোমরা সামগ্রী সামগ্রী তো আন নিজে তো মাননাই বা বাবি হরবান সময়য়া আর যদি সরকার নবনি বাবি সরকারনি বাবি নন সিলেক্ট খাই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি তো আর সময় তো নিজেনা খুবই এসা দंथमा हायमा दंखा आं बुखरकता फोरोंनाय हिसाबै रायजोफोर सरकारनि बागै सिन डिपार्टमेन्ट आनो नखल थाइका एरिबा तो आफरो प्राय सुना विद्यासागर पुरस्कार बनो गताइसे गोबां रांगरवा बका फुनि कलेज अफ स्टोननिब्ला गताइ बादा केरनो सुना और तनय ओ टाउन हॉल तो प्रोग्राम होगा को आरो सुनो तो राजभवन ए राजभवन बहुत यार खूब हाई-फाई वीआईपी टॉप वीआईपी ने लेवल सामान्य तमने नमने एवं कोई दिन बात हो सर प्राय 2 दिन सिम तंखा पहिला फाइका उनका आरो फुंगो के टाउन हॉल प्रोग्राम का आ प्रोग्राम को विभिन्न स्कूल के छात्र छात्री रखा टीचर रखा स्कूल टीचर रखा सारा बिनिमय रखा शहर इलाका ने एवं आरो सुना जतन बसकांगो न मुंखुइनाय बरम गद मंत्री द डायरेक्टर सुना आरो माखासे मंत्री द बिसिनि खबरेगा कोनो पुरा मंत्री थायनाय सुना खायसे सालनि जादा खबै खायसे मंत्री रुवा तो विभिन्न दामी बय रुवा तो रां नगद 10,000 थाय रेखा आर बरसुना तलांगि थांखा तलांगि हाय राजभवन मुंखा राज्यपाल नंगै सारिगा आरो একটা চা চক্র চামুনি পান্ডা চা চক্র খাই আদাga মাইলেসারিয়া মেসিটিস্ট ভ্যারাইটিস নগরই এমন ভাবে মিষ্টি বাংলা ব্যাপক কত সাবো থামবো ঠকজাক বহনা চানাই আবো আর ইয়ার জাকুতা নাইসারি আবো কে বাগিয়া আজরাবো রাজ্যপাল হাসতে পাদু আজরাবো তোমরা संबाय तमे सुना कक साबो बुझाबो हागो बाहायके गुनि जे तमे सुना र आचारन व्यवस्था न बोखाके हर कैसे हर है आपके फिरक थमका गए फिरगे और हाय तो सब सालाने नगाने व्यवस्था दं आदेन के मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफिसर तो जतो न दंगो आरो ताइबो लाहि कारबा आरो खायनि न गुरि हुइसे आसु बुझे सामु निना मांस जानाय मिस जानाय आबो भ्याराइटिस रकम मिस्टिको भ्याराइटिस रकम निना साग सब्जीको भ्याराइटिस रकम नों जे मानसि रियल खायरजा नों जे थकजों माने नायजा दाबो आरो मिनिस्टार अफ दंबाय विशेष कर एजुकेशन मिनिस्टर तो न विशेष कर ऑफिशियल लेवल ने बिसिं खाता लाइक कोथाय टॉप वीआईपी लेवल ने खाना ताना उनका अब सर जे ओसाम नमो बा बर जे रां मामानि बा साबनि दुलाय मोना आबनो कारेने मेन कखुं के जे फोरोंनाय रंनि बसखां बा सोलोंनाय रंनि बसखां जे दुखुनि बसखां जे बरम मामा आबनो जतन जों आबनो खतर नि मानगो जाना मुते बरको गया तो सुनो आजके बरम राज्यपाल पुरस्कार बा बर खूब माबा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन खायनो सुनो मानेखा बरम अब किसान को गया अब निजे ताम वन सोका ताफना गरा अवार्ड ताफना नगति न तंगबानि नेक्स्ट जनरेशन नगि फानो आनि ठाकुर अब हाय कैसा मानजाक बरको फरना हिसाबै स्वीकृति मानजाक अब हाय नवान सोका निजे बता फानो खातम तो मा फाइ कैसे नि खाने अब न तेगा से संना मुसुमा के अवश्य जे
खरकसा गाहाम फोरोंनाय ना थांगाखै मनि थाम राइडार बा मनि चलनानै आंबो खरकसा फोरोंनाय हिसाबै बा बोसोरला बुझिनो तुपांजो तुबु बुझि माने आबनो तैनो সেই दार्शनिक शिक्षाविद राजनैतिकविद पारदर्शी जे बर' थालांमानि आबनो तैनो फल' खालामबा आबनो तैनो कक थाना थांगाय खरकसा फोरोंनाय बुं खोजाबनाय एलाम फोरों मास्टार बा फोरोंनाय हिंखाय बिनि कयेकटा गुण तो नाङा पुल्ला जे गुण बंखा ब कौशली विद्या टेकफुली जे कोनो किसुना ब टेकल खालामनाय नांनाय ब दक्ष बरंना नांनाय सरि गाहाम नांनाय सुस्थ नांनाय सब समय फिट फर्म नांनाय रुक टुक टखंगिया खरां गाहाम नांनाय एरपर बरगनो हामजागनो नांनाय फोरोंनाय बा फोरोंनाय बा सोलोंनाय बुंनो मध्य किचेंनि हालत नांनाय ताई निने बर' बाय सब समय जे कोनो विषयनो खूब सहज बा खूब क्लाइसे बर' जतिनो बुजोनानै बा बंनो बुजिनानै बाहाय आवन बागै निनि थानि जे कोनो किसु बुजियाखे बर' सोंनानै बागै नंगौ अ हालत नङाके बर' देशबन सोंथगो এবং सोंगो हागे बर'बो आ विषयनो गसा बेनर थांनि कोनो समस्यानो ब दमगरिया बुया तो या आवन बागै बिनर जे कोनो समय फायो ताई बिनि उजे गबो फोरोंगुरबो बिनि पक सामानि खूब गोखोलाय अनेक समय जे कुतुक बिसय बा जे जेटा खूब सहजे बुझिया आबनो फोरोंबो लाई कक बाय बुझो होननानै नांगौ आरो सर्बसे जे कक गाके रेडिनेस होनबा जिनिस ও টিচার শব্দनि जे लास्ट गो रेडिनेस जे कोनो किसुम के नगो किसाना किसा आबो नायख्लायनाय थांनाय हठात का हाय थांगा अबो आरो हाय थांनि परीक्षा अनेक समय संनुगो जवाब कल थांके रिडिंग करि ओइ जे हम कत बुझो हाया आरो नंबोनो बाहाके बुझोनाय बाहाके बुको बुजिरखे हातुरा काम को विषयनो बुजिनाय र तंनाय आबो ने जागोन सुगै आबो न लेसन प्लान ओइ যদি ওকে ছাত্র বুঝিনাय ছাত্র বনन मुं गायनाय निनि कग्न बर चिर जीवन साइ थांनाय अ सा हाय बेन बुजो मा हाय ता फनो के न थाने से बुझिनाय बहाय बर ता फनमाय आनै जतो न निनि बागै गाबनाय निनि कक सालांनाय थियासा आवन बागै आबर तंखे जाव आबो जतो तुको संबते मा को बसरते पाले मा खामनाय आबो बरको यासिन आबो किसे कल खानाय जास्ता Because अब तो थांगा खरकसा टीचर नि गुना मोन के ओ टीचर शब्द जे काइसिनी जे लेटर बाय अब अमलो दुरन फेरा फटा बु हेन ओ टीचर आओ ओ खूब कैसे को काम सुनते कन ओ टीचर अब खरकसा इंग्रज दार्शनिक वो शिक्षाविद वो अबनो फारो ने सिंखनो टीचर अब तो तीनटा सातटा लेटर बाय अथवा PESCHER और प्रत्येकटा लेटर में একটা ওয়ার্ড বা একটা অর্থযুক্ত ইয়তম যেমন ওয়ার্ড যেমন টি বাই টেকফুলি যে কোনো কিছুকে সহজভাবে আবনো টেকফুলি খালাকি সামাল রেখিব ইফিশিয়েন্ট সুগতন সেমনা দক্ষ এরপরে এ বাই এবিলিটি যোগ্যতা সি এরপরে সি ক্যারেক্টার বক খরচা হামতি চানানকে অবশ্যই চরিত্রবান নিঃসন্দেহ না নয় এজ হিউমার এবং অথাজিঙ্গ কিসে সবাইকে কাইসা কাহাম শিক্ষক নামকে অচরারক নন Balai hamzanake nin roshik na gambit jomti tongkhangya roshik na dene mane kele na tera no je kono bishu hai ko tade gem tongkhano nini ko gutui khop gutui abu mane kele na singti nai bina bakhana joy khayana erbor imphuga il baki eloquence
जोंथ' साइमांलो PEHCHE ओके इलुक्वेन्स माने भाषा दक्षता बातमीता भाषाने दक्षता दंना खरब जैसा लैंग्वेज बेफोर जैसे लैंग्वेज पंक्ति इंग्रजी के इंग्रजी ने दक्षता दंना हिंदी फिल्म हिंदी भाषाने दक्षता दंना नाय कबर फुरके कबर दक्षता दंना बांग्ला के बांग्ला दक्षता दंना अथवा बांग्ला को भाषाने दक्षता दंना नाय खरबजा गाहाम फोरोंनाय नाय हंके और सर्वसे जेटा आर अमुखा रेडिनेस अब ताबो खूब सबसे नामांगो कारण नों रेडिनेस गरै हिंकांके थादिवा किसाबन को बोथलका रेडिनेस जिनिस गरै हिंकांके नों आगिना आबनो नामै वानसोगे दिने आगनो फोरोंनाय अचापनो फोरोंनाय अलेसनो फोरोंनाय आबा हाइके आं जायरनो खूब क्लाइके आबनो बुजोंनाय अकब नागिने तेतरांनाय नांनाय अवतरांनाय याके नों खरबजा मुं फाजा फोरोंनाय इंग्लिश इनके सर गोबां कक्टनि कुति खोनालायदों सर बायथाखौ आं सोंनामोन जे दाबो जे सोलोङै दंनाय दिनैहाय अगथार साल' नोंबो हमनो तामखौ सोलों क'खौ जानांगौ अब खूब नामाने ना किसे कासालना बुझो आं खावा याकनदा बर' खरखसबा दारा दाबो सोलों दंनाय बरन थानि गायसानि कतरखौ मुंखाय जेरायगा पुइला ननो साल ताल फुंनाय आमा बाबानो लाइखे माने ना नांनाय बिनको बैचरना नांनाय बनो सम्मान बा श्रद्धा खालामनो नांनाय बेले लगे लगे ताखु बुखुनो बा अक्रा आन ताखु बुखुनो बानसनो मारनाय ताइबो लाइखे ननो आसल जे फोरोंनाय शिक्षारनाय बिभिन्न विषय सिने शिक्षा गुरु टीचारनो बस लाइखे रेसपेक्ट बा श्रद्धा मारनाय ताई बिनि लगे लगे साता मता उपदेश रक अबरनो फल खाय बिनि गाहाम जिनिस सात गुमा तंले हामला जिनिस न बर्जन ना काने गाहाम जिनिस न मा सोलोंनाय दलबो जारा हामबिया तमुंबाय कुबजा तंनाय बतै या किजिं बाय मा जालनाय जारा गाहाम तंनाय आनि या किजिं बिसिंग बबाय बिसिमा कुबुलनाय बनमा सोलोंनाय बबाय मा तंनाय आ सेनि बुमा बुफा होननाय जारा बरगो बिसेस खालाय बुमा बा बिसि जाराय तंगु बले बुमान थानिना पुल्ला बरग जेकुनो भाषा जेकुनो कप बुमान थानि सोलोंग्रा बले बुमानो पुल्ला लांमानि शिक्षा गुरु बरस न शिक्षा गुरु এবং बिन थानिना बिसि को सोलोंगु बिभिन्न विषय बुरे रखते कुनो कम नकरै काजे आ बुमा हजानाय नि दायित्व बिसि आ बुमा যদি সঠিককে सिनि भाषाबुति रनो सुबा साबरनो যদি फोरोंखांके बिनि भाषाबुति रखनो हान्जा लामाव थांनाया अबसन वास्तव नुगो बन बगैनो सिनि विशेष करे तावसारा डॉक्टर बिकिसा हान्जा लामारगो हिमजाकु आगरतला सहरगो फाय बनो समय बुइबा जादा लामामन हिमतमर खायरो खतरो खनाव गादि आजागारगो बुमा बुखा हानाय कामके चेक मा खायनाय এবং তাবো जिया परि तनाय सोलों तनाय अचाराव थांमोको बमु आजागारगो जों किसाबना चालनाय जों जरा डेभलपमेन्ट सिनिसाय आगजाक समाज जावा जाते गुस्ति परमसु नाहाननाय केस मनाय बंसे तोर ताखन तोर करे तो हादिबा बनि बागै ब आबनो जों निना একটা জায়গাवा थांगै नि साकसाक একটা বড় খঞ্জগै बुइबाय पयति नाम के आजागाराव कोइ आमा बाबानि कोना नायावै कोन नरियावै हारनि कोन नरियावै যদি बे सामु बाद नामा दाइ जमानि ने खायतने खाय थांगांके ताइ बे साथे साथे नि पारानि बागै ताखौ बुखुनो बागै बर' हान्जा खाय सुदु गबखानब्ला যদি নিয়মিত পরীক্ষা লেখাপড়া নি থানে কিন্তু বড় কাহাম হয়ে না গানকে আ জায়গা নিনি কিজা খালাইতাই যে কোনো বিষয় বাগে চালাইতাই যে কিছু খালাইয়া বুঝি যে কোনো বিপদ আপদ আগু থাকতাই এই আর বিষয়ের যদি তো খানকাই প্রকৃত খরচা মানুষ অসিনা হাসকানি তথা হাকতনি খরচা বড় হিসাবে বাই সম্মান জেনে রেসপেক্ট জেনে অজায়গা সঙ্গী নাই বেলে বেলে খেলে হামাই সাধন গাকে थानाय तुनाय बा नाय तनाय खाफांनाय ताकुते बुथुक सुनो आव सिनि पुइला जे सिनि फोरोंनाय कतर बा फोरोंनाय पुइला नाके सिनि बुमा बुफानो बुमानो पुइला म आनि निनि बाबु हन्दी आमा हन्दी काका हन्दी बा दारा हन्दी बाय हन्दी
जत फोरोंनाय थांखै बुमानो चिनि जतनसै सिगांनि टीचार नैमार बा फोरोंनाय बाखरा खनैमानो दिनै ती सालसों सुदु फोरोंनाय जों लेखा फरा सोलोंखा अबसिमिया अबन खारे सिनि लांमावो जों थाङै दंना थांतने गोबां जबा खालायना थांतने गोबां दै संनो फोरोंनाय गोबां बरफ दंबो आबरनोबो दिनै ती साल जों बरम याफारो अबन बागै साजागो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जत फोरोंनाय रंनो दिनै ती साल खाकाहाम हमजांबाय जों याफोरै दिनै पान्दानो अरना खुलाबा जतन खुलुम नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नार्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrei. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan shugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai Shago fitness to be fadi. Haike te tamono nashingai wan shugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi Rangcak ha o sini
Honorable Chairman TTAGC Borong Ganang Jagadish Deborma Saimaya Hani Saka Banyak Nitalo or Haybo Kubni Boshon Abu Hayatom Piaba and Simon Manager Shini Abu Hay Kurina Wala Sida Sikina Waru Simoni Wabu Sikina Yan no Kibuna Kure Yapanga Kibina Musa Kibina Musiksi Sini Hukumo Sini Hukumo Musiksi Benajak Musanjak Naikokjak Oh Formula Sondro Jamatian Bonobo ini asuk nani batin dan ring kono ring nai Honorable Deputy CEM Borong Sar University Borma Bonobo ini asuk kelihatan dari Kabupaten Norway apa korupani Wati Hewatu Tei ang ring nai kita sesako asuk nani batin Borong Dewan Joto lo kisah ya pak Prof jadi. Boni yaglo, hayo hai rishakan bui. Te beskan bui porang bui jaharana. Boni yaglo hayo hai porang bui jaharana. Honorable PM Health and ARDD PTADC Sar Komol Koloi Borong Lui Naharjagana Honorable PM Fisheries PTADC Sar Kanadas Tripura Bonobo Wamanangku Boni Yaglo Naharjagana Honorable NBC Sar Koloi Bonobo Lisa berkompos biasa. Mereka borong debunya hazardana. TTADC ini additional CEO. Salah mereka borong. Kompos biasa ini beskan ini borong debunya hazardana. Boni yang lo kompos biasa ini Lisa kan lo borong debunya hazardana. The Principal Officer ICAT TTADC Sar Upendra Dabormanobo Kumbos Ngai Sini Tinini O 12 Foundation Day Trifratable Folk Music College Hill Chini O Songsamari Folk Music College O Fandano Sirentong Rokno Jotono Angkobok Jotono Pasawi Saat ini Dharma Senggai Timini of Hill Chini Trifra Tribal Folk Music College Songsamani Salno Sengsamani Salno Saya kabar Innovation Sar Jogdita Borma Honorable Chairman TTADC Jotono Koyai Kisah Ia Jotono Pakai Korban ini Bagai all sapi kecil semua hanya ini all panasnya sasaran all sapi jesik anda juga pohon rumah nih sini kamu bawa orang pohon itu hambai sini Forma table sini IM RDD ini Helni Komal Koloi Koram Ganang Teibu Koram Ganang Rajesh Tripura Ani IM Honorable Paipe Hamzangma Teiku Maya Paru Teibu Sini Beskango Paishok Pajak Sini Honorable MDC Koram Ganang Konas De Burma Sini Additional CEO Usaronjon De Burma Sini POIC Tini Paimanda Pajak Upendra De Burma Teibu Sini di Prasa Folk Music College Nengoi Principal in Charge Borong Ganang Chorot De Burma Teibu Kone Loge Song Paine Joto Sini Official Staff Custodian
jotono ane paiplaya hamjagma te khulmaya faru kok kisisana sasuana ane chesekang sanai ro sini culture sini tradition no tewi nangmani kwbangma sai thangbai kha जों जे borok sai thangmani no bahai ke educate khaina amono जों wansolaini nangnai ani ke जों बैनि culture बैनि tradition बैनि cinema बैनि hokumo mokumo rokna ke जों daitini adopt khainao adopt khaina mani bagai जों sini cinema hokumo mokumo tabo kemawi tong tini by feel si noi asaima salo sini folk music college ni history jene principal in charge ni khoktei khana laika jene o history jene laibuma 12 bosoro blaini agokha hapan sing asuk bai limitation mane satisfaction unjawai saya jene nahar mu asugo bathawi chaya जों jene ti prasani mukhangno जों sarona ni bagai jene culture ni bisite jene samang musamang musuimang ni bisite tanmani bisite जों jene jagoi mano jene okra saiklanka nene SD Bormon RD Bormon jene wal ni famous nene musician si केव साइमाय या बारी नि बर रहित चिनिति प्रासानि बिसिं नि हनै तानि के जोंबो प्राउडली बनो पपुलाराइज खाया जोंबो साइ खनारै अमचिनि वंश चिनि जेनेरेशन छि चिनि ति प्रासानि खरकसा बरकसि हनै जोंबो चिनि जेनेरेशन तंनाय रनो साइ खनाबै हानि बाङै गोबांमा एक्टर एक्ट्रेस चिनि ति प्रासानि बिसिङो आसायखा बलिउड दबो सबजा तंगो मिरक्तै बो साइमानो नि ताबक रिया सेन राइमा सेन सेनों पाइबेलाहा तफानो बरक चिनि वंश मुमानि टाइटेल सुयै थांबायहा किन्तु बसिनि वंश बनो बसों पपुलार खायनि नांनाय ते जों प्राउडली जों गसै नाथाय अमचिनि वंश होनै गसै थाय हानि बाङैनो चिनि कल्चर न जों तैबो पपुलार खायनायनि हिके तैबो बबाय जों जोंनि केरियार न सानाय हि वानसंनानि हिके फार्स्ट जों जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि एडिसि हाफां बबो स्टेप नानि नां आगि जे लाइ थांनाय सरकाराव स्टेट गभर्नमेन्ट नि संसाय खालामनो हाय संसारमानि बर'खौ गैया जों गोबांमा अर्गेनाइजेशन गोबांमा मथा गोबांमा यूनिटी नि कायसे एसोसिएशन जों सोना लायो किन्तु बनो बाहायके तिकिरै दंनाय बा बनो बाहायके तैबो कुसुगो कारनाय बनि बाङै सामं तांनानि हिके अनेक कठिन ताबकसिनि folk music college नि अवस्था निनि प्रिंसिपल इंचार्ज रविमा तंगो निनि फैकल्टी नि व्यवस्था करे रां करे अमाय के चलनाय दंजाव जों अनेक बार चिनि अरनि डॉक्टर सुरत देबरमा बाय जों कमा सलायखा आनि अफिसाव थाङो आनि चेम्बाराव थाङो गोबांमा जे अरनि स्टाफ बाय कक सालायो अरनि स्टुडेन्ट बाय कक सालायो पास आउट स्टुडेन्ट बाय कक सालायो माइके जों तैबो जोंनि फैकल्टी डेभलपमेन्ट खायमानाय इमप्रुव खायमानाय अमनो तै जों अनेक बार डिस्कशन मा खायलायखा बनि सलुशन ताबो जों मायाख हायफेनो जों बखाबायावै बसकांगो बाहायके आगौनाय जतनि कॉर्पोरेशन बाय जों आगौलायनि नांनाय दिनै चेष्टा खायलाय दङ खायनायनि बागै हयतो सारमायाख आसबायनो जों बखाबायलायो खरकसाते खरकसाना एलिगेशन खायलायो बहायके माने मुंसा सारमाया ब खायमाने मुंसा सारमाया जों एलिगेशन खायनायनि हिंके दायतिनो सेंनि थांगो किन्तु ओ फिल बस कठिन जों अर साइनिं खायनि सिनिमुं खायनायनि अमनि बिसिंते चिनि दफानो
mokhangsi ronani je ya presewi tongo omo busu kothin bono busu sinani namu tini chuni bisini kabangma national international logo participate khaika award maka competition notigi kha sung khana laika nge chung buini sai kom ya chini chairman char sai khana kha chini bokro busu chini mindset thi khai ni nang lo je chung ma wu hai hne chini Surabi Devarma Indian Idol mana hini sau kalpana khai ba suba imang no bo orchestra team agi resau boni pore album chanaw boni pore resamun chanaw Indian Idol mana hi suba kalpana khai ba ngesung oma haike sawi mana nene principal in charge sabani chakri mana de hi chung sangra pho chakri mana de maya de nijini kerano bahake o music ni musical instrument ba resawi vocal phanka dance phanka nini oma hai sirungui ang nijini kerano snanai hai hunai bu sungwa chogna ni nang tini chakri ba joto ni bangai black kothin haisi chakri mana ni tani ke tawo black competition jo competition jogo competition khai bahike tipinai chini bokrawa chung oma haike chikang simene preparation tongni nangnai sung jesu kothin unthu sung lorai khai ebe nijini personal simiya nini career ham khanke dofa bu sini jangnai omoni bisinte sung chakri khai hanke chini dofa kabangma chakri khai hamle doctor khai ha engineer khai ha nini officer khai ha kintu bo bai chung satisfied ngoi ya chini bus kangwati bu lama kolok tongu chini bo bagrani leadership bai chung tabo agini jaga tongya tabo all level tongya anche chikang sanai rok sai thangkha national international ni leaders ro borok pojonto recognize makai haje chini bo bagrani netritwe chini ADC ha phangno tongu hunai so Israel ni embassy ni officer bai Ini Brazil ni ambassador by Cox salai pro black hatung jaka especially Brazil ni ke sport football na ke black interest jauh sambusaka chini di prasar football lo black talent tong borok visit happinai chini sport do football lo chung borok bai borok ni wo je scope tong football thungoi chini ro football thungai la ke joto ya सारे हिंके फाइनल बा सेमीफाइनल फांथों बा टीम मैच तेनी थंगलाय माने पाइलेला हांके चुनि जबाव रक तमा खाय हरो हिंके नंगलायो सालायो बास पाइ हा नगे बरनि बयसङै फाइनाय आफ्रो बोहि बिसानानाय पाइपे हा बरनि केरियार आगि फुटबल थं तमानि सामन खायमलिया माने बरनि फ्यूचर अरनि पाइ हा तानि हिंके अरो उसको करिनि बागै जों अरो स्टेट लेभेलाव फुटबल थंगै रां कामाय खायमिया hani bangai borok football lo jesu talent tongthung borok oro ni pai ma payu borok ni boys over hangke pai pai ge buini oro ke nini Brazilian ungthung nini kabangma football kurung chili Italy oma hairo ni ke football thungoi chi billionaire mau ge chini oro ni football thunai ro billionaire ma apa millionaire phang mana oma hai usko snana ni bagai chini bubagra thong process khai tong nini Israel by cultural exchange खाने नि बागै आनसे सिगां सानाय रक साइ थांखा similar culture activities no जों बाहायके exchange खाने फास बर न तय फेने बर सिनेरो इजराइल सरो फेस्टिवल खाइ फेने बर नि cultural festival खाइ फेने बनि परे जों चिनो अर न इजराइल रो रहना गे जों कल्पना खाइमे जे आगिनि हाय नेशनल लेभेल अर नि न तंनाय हनो जों आगिनि के माने नेशनल कॉम्पिटिशन मातिकी बनि परे नेशनल कॉम्पिटिशन पाइखेछि जापान हि माथां जेमन हजागिरि डेम्स जापान थांमानि हाय अनेक कठिन किन्तु ताबो डाइरेक्टली इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनायनि बागै कक सालाय दङ चिनि बुबाग्रा इभेन जोंबो आरो जागे प्रेजेन्ट दं ज अम हायखे जोंनो जे प्रफोरनो सिकं हुनै तावा सगि जों बैनि लेभेलाव
tabok sok hatai ni tiprasa hai ne jengbu mawa sok nai haji serai pangsini ne jeng agi nuo tabok phane okra ngui phane sung kai chau kom jorung sini buma bu pharo police no khan ke oi police phai ha takadi hai ne hong hinge ulot tori bu police no kiri pai police je sini bagoi samun khayu society ni bagoi si samun khayu hai ne wa sok ya जों पुलिस नोखे किरिउ माने जेमन जों सिको खाय गे सिनि बुमा बु फातनाय रबो ताबो सुप्रिय भी मावा सनाय जों चिनि दफाना जोंबो सुप्रिय कायसा जाति आगि निनि बिजनेस संथ निनि पॉलिटिक्स संथ चिनि महाराजा दिबकन ने आमलो जों कोनो अंशे कमया जुदु क्षेत्र बो जों कमया ताबो के जों जुदु लायनाय के जों बाय जोंसि जेकुनु मथा जेकुनु पार्टी जेकुनु ग्रुप कायसे ग्रुप ते कायसे ग्रुप जों बाय जों रलायना नेके ब्ले एक्सपर्ट आनसे सिगां साइथा मामिदा डांस पर्यन्त मिलियाफो डिफरेंट पाइहाफो आनि सिसाको पनि सिसाको हलायने हा बे जों अमहाय जे साग बाय साग फाइट खायमानि र किसा मासा फेलाय मानि र बनो जों कायसा जागा मा फायने तानि के जों ताबो थानसा नि बिसिंति बसखांगो आगौनानि या प्रेसै दमनि जरा किसा मासा फेलायने न कायसा लोकेशन ते कायसा लोकेशन जमाते बाय जमाते से कग्र फेलाय तेलेमरानि बाय आनि या किलानि सागु नंगो जोंके चावो अमहायके किसा फेलाय ये बनो जों मोनसा समय सांगे माने हायसि बहमानि गोसाव जों हमानि गोसाव ठीक बहायके जोंनि कायसे कमन प्लेटफर्म जों जेकुनु ननो कायसे सिम्बलिक के बसखांमा आगौनाय दानि के जोंनि ताबो बसखांगो लामा कलमा दंगो जों कालचारेल नि बिसिंति जोंनि फाव म्यूजिक कलेज नि बिसिंति जे परेवै बरनि पास आउट थानाय रनि केरियार नम्बर जों वानसवै दंगो जोंनि एडिसि हाफा ते स्टेट गवर्नमेंट बेहायनो वानसलाथो जे अरो परै पाइहा के बरनि केरियार पाइहा अमहाया बरनि भबिष्यनि बाङैबो जों मावा संनाय वानसलायनाय तानि के जोंनि ट्रेडिशन जोंनि सिनिमो तुलुक जे कमाय तंमाय न ताबो बसखांगो तयफे दङ जोंनि ओ फाव म्यूजिक कलेज गे जतनो साइमाना जे आगि जोंनि अमहाय तंमानि ताबो बनो जों जोंनि सिनेमानि बिसिंति बसखांगो तेबो पपुलाराइज खायनो नांनाय जों बैनिनो एडप्ट खायहांके बैनो सोलोंहांके जों जेनायनो निनि बैनि क्लासिकल डान्स रहि जों सोलोंलायनाय थियासे रोङै मानो किन्तु बरहाय एक्सपर्ट माया खानाय बरहायके रोंमाया खानाय सापोज रनि जोंनि मै गुदाव संमानि न वानजैनो पासुंरदि मारवारिनो पासुंरदि जों हायके रोंया गुडक थियासे थावनाय जोंनि हाय थावये जों दिफ्राबो बनो हिंदी वाला गुडक सामनि थावजारि मासा हाय फनि जोंनि हायया हाय न गुडक मासे हेंकेवा गुडक खायदि ने बो खायले हा बेरमा कलमा रखे खायो से साइसि ने जों मोसामाने रसामाने बैनि क्लासिकल बाय जों फलो खायो बरनो पाइले हायसि गे जों जोंनि नसि तेबो कुसुवा कारना हेंके जोंनि जों केसे माथानाय आज के जोंनि कुसुवा कारो माने जतन हामबाय खुरुमबाय खे सेप्टेम्बर जोंनि राजा म्यूजिक कलेज आसामनि 12 years का पंद्रह जोंनि TDC हाफांनि जोंनि अनारेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनो हामबायरुओ तामनि हम्बा बिनि मूल्यवान समन्वय खेबि बिनि प्रोग्रामाव मानजाफानाय बागै तैबो आं हामबायरुओ जोंनि TDC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर अनारेबल CM पूर्णचंद्र देवबर्मा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी जमा दिया
tai sini bisingo manjak pakya sini honorable EM Health and ARDD Komol Goloi bonawa haino hambai bo bini mudawan komoino kiwoi sini o pandawo manjak pakya tai kewa hambai ruo sini honorable EM Rajesh Tripura Fishery bonawa haino hambai nyaporo Folk Music College tai TDADC poke bobo haino habini mudawan komoino kiwoi Ini orang mazhab bagian, tapi orang hambai ruo, sini bisingo bawa malai honorable MDC, Ganesh Debor. Ang Tripura Tribal Folk Music College ninggai, ini niyo Pandawa, fai sopaja, sini nawai motom SN Director, Borong Gang Mucang, Sar Jagadish Debrama. Honorable Chairman TTADC, Tayo Pando Paiso Faizak as a Chief Guest, Baranganang Mucang Sarpurna Chandra Jamatia, Honorable CM TTADC, Paiso Faizak as a Special Guest, Baranganang Mucang Sarkomol Koloi, Honorable EM Health and ARDD TTADC, Paiso Pajak, Boromgana Mucang Sar Rajesh Tripura, Honorable EM Fisheries TTADC, Paiso Pajak, Boromgana Mucang Sar Ganesh Debrama, Honorable MDC, Paiso Pajak, Boromgana Mucang Sar Usaranjon Debrama, Additional CEO TTADC, Tai Paiso Pajak, Boromgana Sar Upendra Debrama, Principal Officer ICAT TTADC, Barono Jotonono Anukrumung Yafaro, Tayo Pandawo, Barono An Lamsoko. Tai tini oro phai mazak phainai, Joto officers, teachers, and students of Khumpi Academy, Yakil Academy, ex-student of TTFMC, guardians of Tripura Tribal Folk Music College, tai joto media person, noronobo jotonono ang habai khubai sinu Pandawo lamsoko. Tinini o BC Chini Foundation Salo ang kisa Chini Tripura Tribal Folk Music College niko sai sanani busungu. Bufro cengka tai bini tamo achievement. 2009 no Tripura Tribal Folk Music College cengir zaka Afro as a replacement course. Abni yagolo 2010 diploma course चालू खाए रिजाखा इकाबनी या गोलो 2013 के डिग्री कोर्स शुरू खाए रिजाखा बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री 3-year कोर्स इनके वो जगह वो काइथाम स्ट्रीम तुंगो abong kha dance musamung bokel recamung eta kesake kham or instrument aboke tamung do o jaga wo both in diploma and in degree wo both folk and classical forenzago oro both folk and classical forenma karan ke classical tomani karan ke jate after graduation jate boro master degree khai manani sujug mana bagai tani ba Tripura University go purely folk simi jidi khlake ke boro a jaga wo
master degree khainani sep eba sujuk maya ika abono bagi no o jagao bo folk as well as classical film jago ke classical ta kaisa kata mo je bono folk no bo modify khlayo ga abono bagi no both folk and classical are being taught in the both the courses abono kari bo chung wai tham state level competition of champion unkha tai wai tham Northeast culture program of sung champion unkha tai wai sang ke sung national champion of sung champion unkha national competition of sung champion unkha 2015 oro ang jiri khorsin bu mujiri koyaka wan ani belakhin chayang abong kha sar pormol deborma senior ni tabu retired senior instructor dini karuni no singasu joroti phai ba college asu joroti achievement khalaika 2016 no senior ni first batch onkhoro abnulo tabu joroti pasta batch onkoka oro esako sate klayo je agi tiprasaro master degree khaijak by graduation khaijak kisikre kido tabu tinorni 5 batch onkhoma pore tabuk sing nukhaje gobamano nini graduation nte nini master degree nte sini tiprasaro do paro music bo saka yapri senani jengiri kha kido agi ang mujitong ho like till 16-17 a jorogo pondo 16 tiprasa mane MA in music kisikre tongi bo খুব কম না masamang ning mana কিন্তু tabu chinoreni 5 mane pasta batch angkoma pore tabu suru master degree siniya tomama borok no nini BF pass khlai ka te BF bo khlai tongu iko oro ta kisa angkok sanamu sumani hingke I feel really proud of myself that Chini college ni second batch khoroksa taklai bo PhD ni bagai sujug mangkha she has attended for the first time and she has been selected tai khorsa salatong mani ta kichsan bagai maya but better luck for him so to encourage or to motivate I would like to call Miss Momtaj Deborma number ton pasai ini sini mungkin agak yes she is Momtaj Deborma second batch 2017 and sanam suman ke bol jiri PhD khlaiman unke norbo khlaiman I am talking to the school students also and especially to the college student jara pass out non bagibo it is an example normal wise anusun sa sengaro prima porke master degree chance zamano apa antam saka why not please sit down no, thank you apa ang saka tamo je noro entrance exam ready abun prima master degree mana tini sini PhD level punto phaika within 12 years ang tini suru bo hai khorsa nangya tini ang kebama nango don't only see I need more every year from every batch ang nango so it is a great achievement Sinsuru klaso nini folk bakal sono tips missing purnya but all the teachers not only me everyone sing sereno bo motivate klayo bono guidance bo klayo what to do not to do and today we can see the result enke tak soko mutumano anga for guest lecturer during Jefu degree surunga afro no tak khorsa guardian anusungo babu ane seraina ro tribal folk music college por rimani chakiri ma damano mainya enga afro saka tani mayang naiba once bojiri graduate jining thangke she or he is capable for competitive exam like he can become ICU information cultural officer but extra hard work ma khlai nai apni sara
cultural assistant mano folk artist mano tabu zorati sini college ni bo nini music college bo as a teacher khorsa Sachin Debarma Memorial Music College bo khorsa faculty ni kha. So it is also a great achievement. Kete kaisa ke ICT department state department arabo khorone chinorim sereno chakri bangkha. Kita mayang ngai ba. For example, neng jini kaisa degree college jini purga ke. What is the issue that you will get a job? Anu sagade. What kind of job will you get if you study in a degree college? Neng job jini mana ke you have to work hard. Neng sob sama samai ma dena kaham ke ma purina kaham ke ma tonna. Tai as a student, you have to be always in discipline, punctual, sincere, and honest. Oh, chaita jinis ningzile follow kage surely one day you'll be successful. And takla I text ko samsung ke regarding the PhD, UGC 2021 regulation bro clearly said and from this March that without PhD you cannot become even a guest lecturer at any central university. So PhD is required. Again high BA pass, MA pass curriculum. World is competitive. Competition. So jora tompuno, jorano rominarana nangu. Once jora jeri light hangake abatai kyurugi paya. Angoro tekso ko mutumano and school ko mutumano during the annual sports. Afro brother principal was Sauje. Love the game, not the prize. If you love the game and play, the prize will be yours. In the same way, tini oro jasugui je panda je nai tonga rono ang sanabu sungo in the same way that love your subject, love the subject, whether it is history, science, maths, mathematics, anything or music, you should love the subject and study. Anti aja, angpuri ake ama babu bayang buzangnai, baku tukjangnai. Just passing out, getting the degree, that's not sufficient. Now ni thani bo a quality tonga nango for what you are. Kaabo no angase tini kok sana thangya tini oro sar somo tongo jeng bo ni phukti bo tek kamama kok kam kok khanana Hingga ane langsung ni kok patrun sekam ang hai no hai tini ni pano phai sopaija jotona roi songo ang hai no hai ane khaksema tai o pano ang bongna langsung go tai o pano phai nai tong phainai officers teachers students tai joton media songo ba hambai ro tai o pano langsung go jotona no hambai jalai belake hambai Kini Nawai Auditorium Hall Baratono Tripura Tribal Folk Music College ni Salmarut Soi Tini no Pandawa Phai Manja Pakachini Edisi Hapangni Sini Barang Menang Chairman Jagadish Debrahma Tai Phai Manja Pakya Sini Edisi Hapangni Barang Menang CM Purna Chandra Jamatia Tai Phai Manja Pakya Mal Mata Tai Sakham Bedek Sini Barang Menang IM Kamal Utaloy Tei Oro Phai Manja Pakachini A Bedek ni Mantri Rajesh Tripura Tai Oro Phai Manja Pakachini TTA Sini Additional CEO Barang Menang Gusharan dan Debrahma Tai Oro Phai Manja Pakachini
Fox Music College ने चिने प्रिंसिपल भूपेंद्र देवब्रह्मा तई म्यूजिक कॉलेज फोरोंनाय जत सोलोंनाय तई और जत स्टूडेंट तई सिनी कक थुनाय बदल सिनी मीडिया जतन खाकाहाम हमजब मुयाफारे तिनी कैसे जों मुइतु खलायजाकनाय खुरजाजाकनाय साल होनाय माना तामनि बागै हिंखाय जों 12 बोसोरनि परे जों अबहाया फक म्यूजिक कॉलेज जता खुलक दंमोन साइ माने सिवै दंफाना बहाय जों 12 बोसोर सालचाखौनो जों अमहाय प्रोग्राम दागो पार्टिसिपेट माखैया तिनी माखैके आबोनि बागै खावते किच्छा आलादा हैके तंथक मान कताल है मानखा तामनि बागै हिंगांखाय जरा त्रिपुरा ट्राइबल फोक म्यूजिक कॉलेज ने जता सुइजाक नुक मने और सुइजाक नुक थानी तिनी इनवाइट आं किसा आनी इनवाइट नि कोगुमा सासिनाय डिपार्टमेंट आं कोइनान मुचुंगो तिनी ने जे इनवाइट लेटर हजाक ने खनवा फेवा आं तिनी सिनि सेम सेट नों थांनाय जा हनै सिमप्रोसा आं इनवाइट माय हनै मासका आफ्रो अरनि डिपार्टमेंट ने बरतमा फोन खायचा आं इनवाइट लेटर मानदाय सगैजा मानदाय निसे फुंगा तिरसिजे ना हारि तुनिर फायजागो बनबोय ना कारदि साया तंहांके अब हाय जुदि मिस्टेक हांके फायजाने फना माने ताम देने हाय कारण हदताय इनवाइट लेटर आनर बेलबरी बर मानदाय बा सगैबा आबरकनो संशोधन खायगांके साव ताई कैसा तिनी और लोक माने जरा भाई बाक्सा संजोक्तन साइमनो जरा कैसे ट्राइबल वाट जतन लोक माने सं आगे TTADC सं ट्राइबल हने जतो हमलाई तंफना फेम आबो चिनि दफानि जात न हाने थांगांखाय सिनि जात नि कुनो अस्तित्व क्रय आबोनि बागै वाइसे के ट्राइबल साबने आमल के ट्राइबल जगह तब के साबने आमल के जनजाति हनजाखा सिनि कुनो थिक्रै अवन बगे तब कबां म बरक जों कमेन्ट खायमा रगल सिनि सोशल मीडिया नि बिसोर कमेन्ट खायमा नगो ट्राइबल ता हनदै तिनी और ट्राइबल न खांखा आबनो ना मा हनो जों के तम ट्राइबल दा ना जनजाति दा तम सिनि सेटिंग सिंगना गले अवन बगे ट्राइबल न जों जुडी आंगो डिपार्टमेंट ना कोइदन मुचुगो और ट्राइबल जदि तम हांकाय अब किछनि साजाक पाइदे ना नारायण जानाय ना खिबिजाक नाय ना अबनस चेंज खायै ट्राइबल नि जागाव गुबुन वार्ड दा थाबाय रिमान ताबोनो जे आस्ते चिनि बररा तायसा जेटा आगिनि तंगमनो तायसा बसखांगा आबकना नि दिगे फाइ तंग जागाव a tribal wat no nore na chunjok to na tabu diman khayo tiprasa ni kachung tipra hanai da riman no aba hayo bo kisan nai lekin sa moni wale tini ni alada tong thapmani je mani kok na haisi sung sino no kana wo ha ka sino ADC 하방어 이제 어버하이 신이 덮하니 바게 신이 버럭니 바게 사문 가함 거저기 동문이 콘조의 크나우선 아기라고 피아바 어석저라 서구자 그러자 하는 오늘 만지 살아야 못 이렇게 자 아버나 좀 버스로 애널라이즈 클레임 만가 아우 그거 거냐 어머니 미싱뜨이 저 미치 콜레스네 미싱뜨이 신이 버럭
아보고 있던만이 정합으로 사이만자고 어머니 바가 정합으로 제 사이만이 자라 미지 콜레지 포리나 라는 까 안수로 뭐 사몽하고 하시면 정말 그네 따이세 하나가 저것은 그방만 디그리라고 클라이 정말 있으면 사이만은 어머니 바가 안 거야 자라 스릉이 정말 자라 스릉의 빠이고 너그러고 하이커 사몽의 그다 여우들이 백가랑을 아주고 정말 뭐라고 먹었어? 로또기는 하나님 나고 먹는 미신들 어라 스릉의 탕을 나고 글라이자 신이 자라자 스릉의 나고 글라이 정해놨구나 앙티니 거이나 에리시 하방의 미신들 시건 가입은 포트레트 에리아와 가이셔스 선 그룹 가이던 한가이 할까고 하겠지만 삽센터 가이던 한가이 뭐라나 스름작나이 선 오바이 가이던 신이 그것은 그때 와보 나이 아버님 바가 다이터는 하고 스름의 빠이만 가디네 시간은 무냐 분업이 말이야 스름작 나가는 아버 하이는 마가는 그리 탕리던 한가이 아버 신이 더 파니 바가이 신이 어데스니 바가이 선 부스가 아버가 있다는 타니 아버나 선 사몽어 태파 양만 거이나이 어머니 바게 안 거이나이 자 디니네 땀그릉 스이크롱 신이 어더 파니 바가이 생어란 옥자고 어머니 미신 직진이 어디 프라사 더 파롭네 버스는 아버가 있다고 저 미지 콜라스니 미신 뛰냐 수도 띠 프라스니 바닥리야 바로 타그나는 피자의 타이어 타는 전 프라이스와 프로스카라 많이 되면이 안 오버럭 너무 그만 큰아우 어머니 바기냐 삭 마타타이 어머니 좀 따이고 버스 간거 아버지 있더라나니 바기 성 사몽어 야피를 태어나 원해 가요 가론 성 진이제 ICH 디파트먼트 디파트먼트 또는 진 어너러블 진 CM 빈 야고 뭐니 미신 때는 성 따이고 성엄 한 삽센터로 와이스 클라이 성엄 하려는 클라이는 거래 디니니 어제 진이 바로 또 뭐제 이제 ICT 디파트먼트 제가 성자작만이 어스칼리 비스네 정 가이샤 그다음 ADC 하방어 파이 어머니나 다이스성 비스는 아보고 있다는 바가이 야피나 하는 바가이 성자탄은 삭탐나 해내 안고요 머리 바가이 성 신어도 파리 바가이 성 앙어 꼭는 사람으로서 능땀 그릉 능sap그릉 능사 그릉 버스 클라이치네요 어머니 비슷 지니 꼭타이 신이 많이 꼭 아머니 꼭 자가 pir자가 있던 성 디파트먼트 비슷한 것까지 신이 작가는 신이 가져가 있던 어머니 바가 신이 제꼭 뭐라 버스 저러도 있음 버스 저러도 꼭 신이 꼭 어떻게나 쓴 자바 만에 meaning 겁작 meaningful 클라이츠 진이 꼭 뭐라 쓰는 적 있던 거니 진이 뭐라 진이 더 파네 보게 진이 꼭 많이 꼭 이제 선 사이 있던 거니 본이 더 파니 꼭 바이 신이 더 파니 꼭 다분보 신이 발라이키 학살작 신하고 meaningful 매박 자가는 겁을 신한다 어머니 비시는 안까시 오다 하는 나 무슨 신이 더 파니 바 진이 이제 더 파니 꼭 바이 많이 꼭 바이 지금 진이 이제 신남자 성 나이내기 본이 꼭 바이 English word by 할게 Hindi word by 할게 Bangla word by 떠다당 성 클라이트 뜨이 짝수로 kormoslesle 바천 강지지 뭐하이러 꾸누 마산이 미신거 신의 꼭 보라 어스 그 러버이스 남자 어스 그 진의 어버바이는 성 사이만은 진의 너 파랍성 엄바이는 사이만은 진의 간작나이 좀작나이 매박 작가는 성 어자가와 매박 작가는 성 겁작동은 신의 너 파니 서로 러쌈몽 삼몽의 신이 작기야 성 신이 간몽 주몽을 벼청 신이 자고 어머니 바가는 성 사이먼은 니니 주리니니 너 파니는 드레스 나 하루 타가 안 되나 너 파니 자 니는 정 어머니 신이 자고 어머니 바가는 니니 이제 어제
बारो तो मासेगा साल बिसिंतै सिनि दफा बसखनो तैबा आबगै सिनि दफा नबगै जता सामुं खालजाकतिने निनि आनि हाके जब तो जों सिनि अति प्रासारक ने मखान सङै तंथं नै बसखां सल एडिसि हापाने बिसिंतै जों जे ओ आईसीआईटी डिपार्टमेन्ट तैबो ग्रोथ रoi अबन बिसिंतै सामुं थाक थालायनाय खालायलायनाय हनै तिने निजे जब तर एडिसि हापाने चिनि ऑनरेबल चिनि चेयरमैन चिनि सीएम जब तो ईएम बंग बिसिंतैना हाके जों जारा जों एमडीसी तंनाय बरन बिसिंतै जों रिक्वेस्ट खालायनाय बायदि सामुंसाय खालायमाननाय बायदि जों बसखौ आबक तलां थांमाननाय हनै सात थालायनाय हनै जों सुमाय तंनाया आनि किसा कप सामना असुन तं जतन हामबाय जतनना खुलुमबाय बेलायना त्रिपुरा तिप्रसा फोक म्यूजिक कॉलेज बाय संचाजक फिल्चुलुई फाउंडेशन साल तिनिने अ प्रोग्राम फाइ माजा फाइनाय सिनि तितिनिसे हापांनि बरमगरा सर जगदीश देवबर्मा ऑनरेबल चेयरमैन और फाइ माजा फाइनाय बरमगरा सिनि सीएम सर पूर्ण चंद्र जमाटिया तिनी सिनियो पांडाव फाइ माजा फाइनाय सिनि एम सर बरमगरा कमल कलुई ताइबो फाइ माजा फाइजाक बरमगरा ऑनरेबल एमडीसी गणेश देवबर्मा और प्रोग्राम ताइबो फाइ माजा फाइजाक डेपुटी सीओ एडिशनल सीओ बरमगरा उषारंजन देवबर्मा प्रिंसिपल ऑफिसर उपेंद्र देवबर्मा फाइ माजा फाइनाय डॉक्टर सुरर देवबर्मा प्रिंसिपल इंचार्ज और प्रोग्राम फाइ माजा फाइनाय त्रिपुरा तिप्रसा फोक म्यूजिक कॉलेज ने ताबो सिरङै दंनाय सीनियर सिरङै थांजाग्रब खुंफुइ एकाडेमी ने सिरङै दंनाय सिनि डिडिसि हापांनि ऑफिशियल स्टाफ जतन पहिला आले खुलुमै आफालकाम जतन हामबाय आं खागाव तिनि अ प्रोग्राम सिनि खरसा इए बरमगना सोहेल देवबर्मा इमबाय खायगे बेलेना साखामो आनि मुसुकमाने तांगै सिनि इए नि बिसिम खरसा दगो रुसाम करम नरो बिनि रुसाम रो कौमा जागन नखना यूट्यूब रो दंगो ताइबा सिनि एनदिसि रो बिसिम बो तंखरान खागाव हाइपन सिनि इए सोइलागे जतन साइमानो बन रुसाम बसजरा गाहाम जतन दागो सिनजे सिक्लारो बिसिंगो बनि रुसाम बो टोबो दंने खागाव सिनि हासेयाव जों जेब्रु तिब्रा हासिनि जों फाडर थांनाय दिल्ली हाय जाग्रा थाङाखै त्रिपुरा स्टेट के सिनिया गोबां मा जागोन बरनि फायगे त्रिपुरा राज्यनि फाय हम त्रिपुरा से है वी आर फ्रॉम त्रिपुरा के पर साइज में त्रिपुरा बो जगह हमारे गोबां मा जागा दं आखबो खनागा इबेन आईएएस ऑफिसर से त्रिपुरा को पोस्टिंग कलाय के पर साइमे आं दंखो तामन बाय साइमे आं दंबा बखरसा आईएएस ऑफिसर तदै बर फाइनल सिगां ब गूगल से खुलुय माने पो त्रिपुरा राज्य बो जगह खा औरनि बोमाहाय कंडीशन औरनि एनवायरनमेंट बोमाहाय आमर बेबा दोस्तानि खेमेनि जागो से और फागेना दे बंखना का आबुनि मेन रीजन खा जे हिस्ट्री सिलेबस रगो चिनि त्रिपुरा हाने चाप्टार राव ग्रै आबुनि बागै से सिरिजे आं दंगो गोबां मा जागा प्रोग्राम रौ खाबो जोंबो और बदुनि संगीत प्रोग्राम पाइबानि संगीत बेबांनो बांला बाय मानसे रिसाबो दं बांलानो आंगोबनो से हेमरि कगिया हेबनो सिरि कगबो जों सागा दिसान नाय गसु दिसान नाय सिरि बरनो रिसामो मुसामो तामो जोंआबनो सागा दिसान आबो सिनि रेसपॉन्सिबिलिटी खनागासन ताइसिबनो स्टेट लेवल चैंपियन खावाइथा नॉर्थ ईस्ट लेवल चैंपियन खावाइथा नेशनल लेवल वाइसा आसुबाय थागियासों ताइबो गोबां जों चैंपियन मानानाय सिरि रिसामनि बिसिते मुसामो बिसिते तामोनि बिसिते अफुरिकेसे जों रिकॉग्नाइज हमनाय
tabo hingga sem national level simia se international level ko sem mar hona chini je depression resam musabuna se international level se recognize khaine sini sim sarpura aso to se recently delhi thangai Israel Brazil hadi ambassador bonobi embassy official of se malay phaisa sini maharajana under leadership of basandor nugnai sini saitong Brazil hai jaga Israel hai jaga ro basini musamang musamang sini borot 3% talent no phurungnani a jaga ro basing roholainani tripura region sini Syria tabo hinge Brazil hai Israel hai ro tabo on TTD sino se recognize khai kata kuro abo sini bisingo kaisa great achievement because sini bisingo sini se parents to mabo wala jago tam folk music college se admission ka bor study kolega sakri de mando maya ta sini principal incharge ne focus khana ka sini borok ro maximum no jotono sini je sarai ro porikha ke sini bom pharo khakau sakri de mando maya geography porede history porede political science porede commerce porede doctor engineering joto borok ni joto jaga porede abo talent bakaya joto borok musuh mani terhingga abo bamu manja ike jeng resam nani juli bili interest ongkai jeng resam jaga naseng bonaseng ma pernah musahan pun interest ongkai jeng musamani jaga tamani interest ongkai bau tamani jaga naseng borok marna sini tipra hawa nukana sini buku surubi dewan ma hai borok ina nai bolo thagai tublai phekya oma hai jeng tai baseng masalam nai borok hai borok ni teleni bagai baseng tini kisah misah boy besi sini jaka borok risabe tublai phekya ke bo hasini bo state borok aba sini jaka tabo sports ko bo haino se Manipur haino no sungno Assam haino sungno Olympic level ko thang borok thangai tublai phai sini jago abur na hai je borok samne bagai sini jago kesu bosino ni jemba ma hakesem sini jati bahasa bisingo je talent kana ro jeng musamang risamang tamang jatini khela sports o basong mahino senai to kesem ma karne ta kono edisi habang ne ogoi seng chaitong na ma kesem kari sumbo sini bubuno ko saga seng tisanani sing je musuk abna khainai ne drugs sagoi drugs phele kalale ko ka lagla so mafia gundar khai to goi ong lagla sini si okarono si respect marnai si borom marnai sini tamu je you tok tongai borno se kahan lama phumna ni bagai se ma se to lai nai awasi sa to laman bai simang bla jotono se ma se to lai nai society sini joto borno responsibility tongai khorsani doctor oi phekya na khorsani engineering khai phekya min sabana sa sana toro jagai loga asu ki tongai bagai ya nini ma kaisa society responsibility tongai Jangan bahaya mereka. Kolombai ya, tini fil Chennai, Tripura Folk Music College ni songsama salpal emang pandani. Tini ni Chini pandano cengsai nai, borong ganang Jagadish Debborma Honorable Chairman TTADC. Pai manjak thane narwai okranggai sini TTADC ni samung cari phang adong okra borom ganang Purno Chandra Jamatia pai manjak phaikya sini a hampre bedek ni cari phang adong borom ganang Rajesh Tripura tongo sini borom ganang MDC Ganesh Debborma tai sini ADC Hapangni Additional CEO Borong Ganang Usha Ranjan Debborma Principal Officer ICAT ADC ni Upendra Debborma Tai Principal In Charge Dr. Sharad Debborma Tripura Folk Tribal Folk Music Tripura Folk Music College ni Kok hingke takuk te buksong Tangai 2009 bisini simi hingga cengmani cini Tripura
त्रिपुरासा folk music college o folk music college o tabok sudratei गोबां मा batch ओंखारि थांगा borok srengui ओंखारि थांगा srengui थांमाने यागुलो जों तामो मानखा borok samung tangi tong borok फोरोंनायनि स्कुल मानखा o borokni sini त्रिपुरासारकनि हुकुमो मुकुमो बुसुगुवारखा abo tini o songsama salo hukumu rokto mosamung recamung rok nubaine o chini yakli academy khumpu academy tai college ni students dara phaine rok borok saiman nai nugnai norok borok busuk masana kereng masa busuk ka rasabna reng thasingabu rasabai thangka takuk tai buhuk song bumoti no phili bumung philu hai ni samarok norok knatha to samrok khanaka takuk tai buhuk sa angle tabu phano chini oro ADC ni Tripura tribal hinjaknai Tripurasa folk music college hinjaknai ba chini hukumu mukumu wo tabuk sujra chung masalai rasabai aro thang di aro phaidi ga aro masalai aro mamita lebang masalayo kintu joto chung sakangai tongo toto chini bishoga kaisa conflict phayo a conflict rokna chung kisa durma khainai chung maya kagnai romdi tini folk music college ADC ni lebang masamung bai TRI Tribal Research Institute ni arani folk music college ni lebang masamung tang bagi miliang na kalai arani goria bai orani goria tang bagi pherlai na kalai arani mamita masamung bai orani mamita masamung tang bagi pherlai na kalai. Why is the difference? What is the problem? Tamni bagi pherlai na yes modern ni flavor nai manom nang kaham ke masamani presentation khai mano kintu hai hnai kisu tongo jeta angluk mani onek gabang manu pherjak masam abo bahai ge ngai tong mongnu jodi chini ei chung national award mangkha state award mangkha ei chungi ko tasini chini takhu Borongan Honorable Rajesh Tripura Saithanga chung Brazil ni culture na tui Tripura wo khumulungo chung tabo Brazil cultural festival khainani thangai tongo November ro even our student will be sent narognu rohonai chung international passport khai narog ni culture no chung Brazil lo phonubinai obai chini bisingo kogung laikha kintu obo yes national international thangnai kintu chini bisinisi cultural indifference chini bisinisi mamita masathan mani pherlayo lewang masamani pherlayo golia masamani pherlai tong abo bahaya engkha aboni bagine my suggestion is that ani suggestion hingke chung 2009 bisini simi Tripurasa folk music college khaimani pore how many sorolipi senam ka chung rasabungni jadu kolejani sarendata mani sorolipi sudah senam jaka sini jadu koleja rasapro bo sorolipi be chung note by sarendata na aboni ongko senam jaka boy de senam jaka nasude anyone to tomora ke bo saideman students of folk music college anyone can you say kari why tamni bagi tabu sujra sanam jaya